जब इंस्टा में तुम एक्टिव रहते थे उस टाइम, तो क्या होता ना, मैं तुमको इन्फॉर्म कर पाती या हम दोनों के बीच खोज खबर ले सकते थे कि कैसे हो या ना हो। मेरा ये एक भूल हो गई। 2 ইয়ার্স থেকে ফোন দেখি। ওয়াও, নাইস। পড়াশোনা হয়, পড়াশোনা হয় না হয় না, আমার তো মনে হয় যে এটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করা হচ্ছে। সৌমেন সোরেন, তো যাই হোক, হোয়াট এভার, করতেই পারেন, বন্ধু হই, কোনো ব্যাপার নেই। मैम अब मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँगा जल्दी ही। हाँ, तो वो इंस्टाग्राम अगर ओपन करते हो ना, सबसे पहले अपना नए नंबर मुझे शेयर कर दो, ताकि तुम इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट भी कर दो तो तुम्हारे साथ मैं बात कर सकती हूँ। সৌমেন দিদি, ওকে। এই এতক্ষণ পরে একটা ভালো লাগলো যে তুমি আমাকে দিদি বললে, সৌমেন, খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ আরিয়ান, और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? लंच हो गया आर्यन? वन नाइट के कितने पैसा लोगे? आपके घर में माँ बहन है ना, उससे पूछ लीजिए विनीत जी, वो कैसे लेते हैं, उस टाइप से मुझे दे दीजिएगा, ठीक है ना आर्यन? हाँ जी, हो गया। তোমার মতন আমার দিদি আছে, বিয়ে হয়ে গেছে। বাও, নাইস। তাহলে আমি তোমার দিদি, ঠিক আছে, আমি তোমার দিদি। তো নতুন একজন আমার ফ্যামিলিতে সদস্য এসছে, সৌমেন। मैंने आपसे इतना बोल दिया, आप बुरा ना लगा ना। बुरा लगाने का कोई बात नहीं है, किसी का गर्लफ्रेंड मेरे जैसे हो ही सकता है। তো সৌমেন, যদি আমার ভিডিও তোমার ভালো লাগে তো কাইন্ডলি তুমি একটা কাজ করো, আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, এবং আমার অন্যান্য বন্ধুরা যেমন আমরা এখানে আড্ডা মারি, তুমিও আমাদের সঙ্গে অ্যাড হতে পারো। আমাদের নতুন ফ্যামিলি মেম্বার সৌমেন, আমার একটা নতুন ভাই, ও ওর দিদির মতো আমি, খুব ভালো লাগলো। सोनू जी, कोई बात नहीं, आप बोल ही सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, सिर्फ उल्टा सीधा ना बात बोलने से ही ठीक है। लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को काइंडली, आपसे गलत नहीं बोलूँगा। ना कोई बात नहीं। सौरभ, इनवाइट सौमेन बाबू। यस, करती क्या हो तुम? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बेकार हूँ, कोई जॉब मिले तो बोल दीजिए, जॉब कर लेंगे हम, मुझे काम करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे भी होली के फ़ोटो तो भेज ना पाया, पर भाई के शादी, यस, वो फ़ोटो तो मुझे देखना। इंस्टा में नंबर शेयर कर दो, फिर तुम वो आगे चाहे इंस्टा को डीएक्टिवेट भी कर दो, लेकिन व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज देना। सोनू, कर दिया लाइक दीदी, थैंक यू। তোমার নাম কি? আমার নাম মিতালি। সৌমেন, আমার নাম মিতালি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস আ লট। আমার ফ্যামিলিতে অনেক 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 এখন বন্ধু অ্যাড হচ্ছে, থ্যাংকস আ লট। সকাল সকাল কী খেলে? ব্রেড খেয়েছি, ব্রেড উইথ বাটার। সকালবেলা আমার একদম খাবার খেতে ইচ্ছা করে না গো, আমি 2 কাপ চা খাই, আর ওই জোর করে এইসব। টাইটেল হচ্ছে ঘোষ, টাইটেল ঘোষ, সৌরভ মাহাতো। আর না, बाबा बोलছিল ডিম এই ওই। हाँ, राजा बाबू कहाँ गए? देख नहीं पा रहे राजा बाबू को। राजा बाबू काइंडली आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, आपके बिना तो लाइव अधूरा रहता है ना। নীলাদ্রি, আশা করি এখনো লাঞ্চ হয়নি। তুমি এক্সারসাইজ কিছু করছো না? আপাততর জন্য করছি না, কিন্তু এবার স্টার্ট করবো, একটু প্রবলেম ছিলাম। आज आप मेरी दीदी हो, सेटिंग नहीं आप। अरे दीदी बुलाने का ज़रूरत नहीं है, अब एक काम करो ना, मुझे फ्रेंड ही बुला सकते हो। সৌরভ, না আপাততর জন্য কিছুদিনের জন্য কিছু করছি না, কিন্তু আমি কিন্তু ওইখানে থাকাকালীন আমি এক্সারসাইজ করতাম সৌরভ। আপাতত এখানে আমি শারীরিকভাবে একটুখানি দুর্বল আছি, তাই জন্য। তোমারই শাদি হো গয়া क्या? अनिल, येस ऑफ कोर्स। কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি বেলুড়ে। मैंने भी रैंडमली ओपन किया यूट्यूब, वरना आज भी मिस हो जाता लाइव। टिकटॉक, टिकटॉक। सौरभ,